সিঙ্গেল ধড়ির ডালখাই শাড়ি। সিঙ্গেল ধড়ির ডালখাই শাড়ি দেখুন बहुत फेमस कलेक्शन है विश्व प्रसिद्ध कलेक्शन है समस्त ई साड़ी देखिए पूरा डालखाई रो पूरा आंचल भी रोजे नहीं है बहुत बढ़िया बॉडीरा भी देखो केंदी अछि समस्त बहुत शौक है ई साड़ी किनबाटा जेनटा भी नेबे आज आपन को सब हेई 500 रु 3500 भितरे मिली जिबा। जय मां सबली मां वैष्णो देवी हैंडलूम का आपन को बहुत बहुत स्वागत। आज किछि बट साड़ी पहला देखि देबा। अरे वाह इस एंता साड़ी माने आसी जी एंता साड़ी माने अछि। अरे वाह जेनटा भी नेबे 500 नु 3500 तक तार बाद किछि किछि बड़ साड़ी भी देखामा। बड़ साड़ी भी देखामा बाकी आज एंता टाइप साड़ी माने भी आसी जी साड़ी माने आई जी बहुत टाइम देखो देखामा आउ बहुत तमे कस्टमर इतरे भी कंफ्यूजन हमर गली रे पुष्टापुरा गली रे जुड़े ही हैंडलूम अछि। अच्छा मां वैष्णो देवी हैंडलूम जेनटा कि हमर हैंडलूम है आ वैष्णवी हैंडलूम अच्छा अलगा जनकर हैंडलूम ततरे बहुत कंफ्यूज हिय जन कस्टमर। समस्त को जोहार नमस्कार प्रणाम वेलकम टू बैक न्यू अनदर ब्लॉग्स। आप मैंने दुर्गा बंदी छकरू कुष्टापड़ा के आसला पर ई छक के तो आप मैंने देखी पार्थुबे इन आप मैंने गुफा ही उठबे देखुन सेने माँ वैष्णो देवी हैंडलूम अच्छे आउ यार भी गोटे वैष्णो देवी हैंडलूम अच्छे तो ई छकरू जीवे तो वैष्णो देवी हैंडलूम अच्छे से ठान के जीवार नैन ई छकरू सीधा आप मैंने देखी पारुचन आप आखि सामना अच्छे माँ वैष्णो देवी हैंडलूम इटा ही आज्ञाकर दुकान है देखुन आज्ञा घरे अच्छन सर्विस दिया चली कस्टमर भी आसीचन। आज मूल केनु करबे आज्ञा आज तो हमर व्यूज माने तो भल से जानजन कि हमर साड़ी 500 टका स्टार्ट है। आज पूरा 500 टका साड़ी नाही खुलू खाली कलर मान देखे रमा ई सब देखुन 500 टका आसला हमर नुवा व्यूअर्स मान कर लागी ने जानबार लागी ई सब 500 टका रे आसला 500 टका अच्छा तार बाद 700 टका रे आसबा 700 या देखुन 700 टका रो वैरायटी देखुन बहुत कलर बहुत डिजाइन सब मिली जुड़ा जेते खोजले सब मिलबा नहीं के जुड़ा कले जुड़ा दमु हां गुटे कले गुटे दमु जेतकी दरकार सेतकी मिलबा। अच्छा देखुन तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे देखुन तार बाद 1000 टका रे आसबा 1000 टका साड़ी 1000 टका ई तार जुड़ा कबे जुड़ा दे दमु सिंगल कबे सिंगल हां जेतकी जुड़ा मांगबे दु जुड़ा चार जुड़ा जेतकी जुड़ा मांगबे सेतकी जुड़ा दे पारबे ए देखुन 1000 टका रो कलेक्शन देखुन मात्र 1000 टका देखि पारुचन ई सब 1000 टका रेंज रे आसी जीवा देखुन 1000 टकिया कलेक्शन आर देखुन 1000 टका जेनटा भी ने आपन को 1000 टका पड़बा एथरो हमें किछि अलग कलेक्शन देखमा देखुन ई कलेक्शन इरा भी इथरे ब्लाउज पीस भी होचे आ बहुत जन तो जाइन कि आरो तरह भी 1300 रे छाडी देले ई तरह भी 1300 लागबा देखुन ई फुल दड़ी वाला आपन को 1300 टका इथरो भी पड़बा 1300 टका और इटा देखुन पूरा 1300 पूरा बेस्ट क्वालिटी रे अच्छे आ जेनटा नेबे गुटे रे जेनटा नेले गुटे रेट केते रो केते इथरो आसबा सब 500 रु 3500 जेनटा चलते रहता चलबा आ किछि बोटा भी देखे दमा। चलो ठीक है देखुन हमें सान साड़ी रो पहला कलेक्शन आज देखमा आ ई कलेक्शन देखुन 1800 टका खाली मात्र 1800 टका आपन को पड़वा या देखुन इटा भी नेबे आपन को 1800 टका पड़वा बिहार लोगन लगी कलेक्शन देखुन आज हमें सान साड़ी संगे बड़ साड़ी कलेक्शन भी देखमा देखुन आर गुटे कलेक्शन 1800 इटा ही पड़वा 1800 टका इतार धड़ी टिके अलग रहउचे 1800 टका कलेक्शन देखले देखुन इटा भी टिके अलग हिसाबे काम हिचे इटा भी नेबे आपन को 1800 टका पड़वा देखमा आर गुटे वैरायटी इटा भी 1800 देखुन ई साड़ी भी नेबे आपन को 1800 टका पड़वा देखुन 1800 टका रो कलेक्शन देखले देखुन आ गुटे वैरायटी 1800 इटा भी नेबे आपन को 1800 टका पड़वा सब कलेक्शन देखुन आसी जाइए और देखुन गोटे नुआ स्टॉक 1900 अच्छा 1900 टंकार साड़ी रो काम देखी दमा या देखुन धड़ी काम हिचे मात्र 1900 रेंज रे आसुचे देखले या देखुन इटा भी 1900 देखुन 1900 रेंज रे ई सब आप माने पाई जिवे जेते जुड़ी चाहे आप माने पाई पारबे भरपूर स्टॉक अच्छे
তার বাদে দেখুন সিঙ্গেল কলে সিঙ্গেল সিঙ্গেল কহলে সিঙ্গেল জুড়ি কহলে জুড়ি দেখুন এটা বি 1900 আজ্ঞା 1900 দেখুন 1900 টঙ্কিয়া 1900 কলেকশন মানে 1900 বঢ়িয়া আর এটা দেখুন হাফ হাফরে 2000 টাকা দেখুন হাফ রে 2000 টঙ্কা 2000 টাকা আচ্ছা দেখুন 2000 টঙ্কারে হাফ ডিজাইন সম্বলপুরি শাড়ি এ দেখুন মাত্র 2000 টঙ্কা পড়বা দেখুন ই শাড়ি আরাম से मार्केट रे 2100 रु 2200 टंका अवेलेबल ही जाउछे 2000 টাকা आज्ञा कोने 2000 टंका पड़ुछे देखुन 2000 टंका इ सब पड़ुछे तो आजिर वीडियो खास शान शाड़ी ऊपर अच्छे एंड तक देखबे तो बड़ शाड़ी कलेक्शन भी आपन को देखाबा के मिलिचिबा देखुन तीनटा कलर शाड़ीटे ହେଇଛେ आपन को बहुत बढ़िया लागबा डिजाइन भी बहुत बढ़िया ହେଇଛେ देखि पारुचन अच्छा आंचल साइड देखले इटा केते लगाबे 2500 आज्ञा 2500 टंका देखुन मेहंदी आउ लाल कलर रे कलेक्शन 2400 टंका आप माने आसोन साड़ी के छुईबे जानी पारबे क्वालिटी केनता रहउची 2300 टंका रो कलेक्शन देखुन पूरा नुआ नुआ सोनपी साड़ी कलेक्शन इटा आपन को 2300 टंका पड़वा बढ़िया लागला ई कलेक्शन और देखुन शान साड़ी कलेक्शन 2400 मात्र पड़वा आपन को 2400 टंका नुआ डिजाइन रे काम ହେଇଛି देखि परचन 2400 अरे वाह ये देखुन रामा ग्रीन कलर सोनपी साड़ी मात्र 2400 टंका और देखुन सफ्टा साड़ी इटा भी पड़ा आपन को 2400 टंका नेबे गुटे रेट आसबा 2400 देखुन जेनटा भी नेबे गुटे रेट 2400 इटा भी नेबे 2400 इटा भी नेबे 2400 जेनटा भी नेबे 2400 देखुन इटा भी नेबे 2400 भेराइटी देखुन जेनटा भी नेबे सब 500 रु 3500 भीतर आसबा इटा भी पड़ो आपन को 2400 टंका देखुन जेनटा भी नेबे 2400 जेनटा भी नेबे गुटे रेट जेनटा भी नेबे गुटे रेट 500 रु 3500 भीतर देखुन 500 रु 3500 भीतर इटा भी नेबे आपन माने 2400 टका पड़वा देखुन आर गुटे कलेक्शन 2700 आज्ञा मात्र 2700 टंका रे कलेक्शन देखुन मात्र 2700 टंका रे ई 2700 रेंज रे आ किछि बाहरिबा आज्ञा बहुत होचे आज्ञा बहुत देखामी बहुते बाहरिबा बहुत देखामी ने देखुन मात्र 2700 रेंज रे आसुछि देखुन इटा भी नेबे आपन को 2700 टंका पड़वा डबल धड़ी आसबा डबल धड़ी आसुछि देखुन मात्र 2700 टंका जेनटा भी नेबे आज आपन को सब हेई 500 रु 3500 भितरे मिली जिबा इटा भी देखुन 2700 इटा भी आपन मन नेबे आपन को 2700 टंका पड़वा देखुन इटा भी नेबे 2700 टंका पड़वा कलेक्शन देखुन इटा भी 2700 जेनटा नेबे आपन को 2700 टंका पड़वा ई डबल धड़ी भी नेबे 2700 देखुन डबल धड़ी कलेक्शन 2700 टंका रे देखले इटा भी 2700 ए देखुन सिंगल धड़ी पड़ी छे पेपर डिजाइन काम ହେଇଛେ मात्र 2700 टंका पड़वा भी नेबे 2700 जेनटा भी नबा 2700 आउरी भी बहुत डिजाइन होचे वीडियो तो टिके जह लंबाई होतल ना देखि आज किछि जुड़ा रे देखामा जुड़ा। बहुत जन कमेंट करले कि जुड़ा टिके देखाबे चलो ठीक एटा गुरे देखुन 2500 टका रे जुड़ा आतो पूरा 2500 टंका रे जुड़ी कलेक्शन आसवा अच्छा 2500 टंका रे जुड़ी बेले सिंगल पीस के जुड़ी 2500 टंका पड़वा जुड़ी के 2500 नुहे दुईटा जदी नेबे आपन को 5200 टंका पड़वा ए 2500 देखुन सिंगल पीस के 2500 देखुन दुईटा पीस दरकार दुईटा पीस मिली जिबा मात्र इटा 2500 टंका अच्छे देखुन आर गुटे कलेक्शन एटा भी 2500 इटा भी नेबे 2500 देखुन 2500 टंका डबल डबल पीस रहउचे जुड़ी जुड़ी रहउचे देखुन आर गुटे कलेक्शन एटा भी 2500 मात्र 2500 टंका देखुन कलेक्शन ए देखुन डबल पीस खुजबे डबल पीस पाएबे धड़ी काम देखुन देखुन ई कलेक्शन बहुत सुंदर रही छे एटा भी 2500 लाइट कलर ऊपर जेन नेबे गुटे गुटे रेट जेनटा नेबे गुटे रेट लागबा 2500 देखुन इटा सब 2500 रेट देखा चली छे इटा सप्ताह ऊपर देखुन 2600 टका पड़वा ए देखुन जुड़ा गवे जुड़ा আছে जुड़ा पीस खुजबे जुड़ा पीस भी मिलुचे 2600 रेंज अच्छे आ देखुन सप्ता संगे पेपर डिजाइन बहुत बढ़िया लागबा 2300 मात्र 2700 इधर भी जुड़ा আছে ए देखुन डबल पीस खुजबे डबल पीस भी मिली जिबा आ ई साड़ी तो बने सुंदर रहीचे मात्र 2700 टंका देखुन जुड़ा तो मुए गुटे गले गुटे न गुटे पीस कहले गुटे डबल पीस कहले डबल मिलवा चलो ठीक इटा 2700 टंकार अपन मन कलेक्शन देखले तार बादे आर गुटे ई कलेक्शन देखुन 2700 देखुन प्रजापति डिजाइन और टेराकोटा डिजाइन संगे आसुचे 2700 रेंज रहबा देखुन नुआ नुआ वैरायटी नुआ नुआ वैरायटी देखुन कम दाम रे मात्र 2700 टका पड़वा जुड़ी दरकार जुड़ी भी मिलवा ए देखुन महंगा साड़ी डिजाइन रे शान साड़ी 2700 2700 टंका
দেখুন ডবল পিস খুঁজলে ডবল পিস আর দেখুন গ্রিন রে ବି ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ 2700 ମାତ୍ର দেখুন 2700 ଟଙ୍କାରେ ସବଟା ଶାଢ଼ୀ ଆସୁଛେ ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ ଆସୁଛି ଡବଲ ପିସ୍ ଖୋଜିଲେ ଡବଲ ପିସ୍ ବି ମିଳୁଛେ ଦେଖମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଶାଢ଼ୀ 2700 ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା ଲାଗବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ନେବେ ବି ଗୁଟେ ରେ ଗୁଟେ ରେଟ୍ 2700 দেখুন यानी कि जे ब्लाउज पीस रे देखमा আচ্ছা ব্লাউজ পিস কলেকশন हाँ। ঠিক দেখুন ব্লাউজ পিস वाला 100 পিস শাড়ি কলেকশন ଆଉ কাম ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇছে এটা ବି ବହୁତ ବଢିଆ লাগবা 3300 3300 ब्लाउज पीस ব্লাউজ পিস সহিত 3300 টঙ্কা কলেকশন एरा भी देखुन 3300 3300 বড় শাড়ির ডিজাইন ହେଇছে ଆପଣ মানে দেখি পারছন एरा भी देखुन 3300 3300 ব্লাউজ পিস সহিত ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ସବୁ ମିলବା एरा भी देखुन 3300 3300 ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ वाला ଭେରାଇଟି ଯେନ୍ଟା ନେବେ ସବୁ ଗୁଟେ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ লাগবা एरा भी 3300 3300 দেখুন 5000 6000 শাড়ি লেখে ডিজাইন ହେଇছে 3300 পড়বা एरा भी 3300 এ আরে বাহ মস্ত শাড়িটা দেখালে 3300 টাকা পড়বা আর ই শাড়ি দেখুন 3500 3500 দেখুন মহঙ্গা শাড়ির ডিজাইন থুই নিচন সান শাড়িরে দেখি পারছন আঁচল সাইড বডি সাইড কেতে সুন্দর एरा ब्लाउज ହେଇছে पीस भी आसवा ব্লাউজ পিস আসবা নি কে आसवा ওয়াও অচিন্তা রহুন আপন মানে যেনথি ব্লাউজ পিস অছে নাইন আগে আগে সব ক্লিয়ার করুছন আমি দেখমা আর গুଟେ यानी कि जे কলেকশন आउट थान साड़ी रे देखमा থান শাড়ি थान साड़ी में नेक्स्ट वीडियो रे बहुत जन मांगी दिले দেখুন साड़ी भी अवेलेबल থান শাড়ি কলেকশন দেখুন রেড বডি গ্রিন আঁচল আসবা আর পুরা শাড়ির লুক দেখুন বঢ়িয়া লাগলা আর কেতে তো রেট রখিছেন 3000 3000 ফাইনাল पूरा फाइनल ফাইনাল রেট রহবা 3000 টঙ্কা আউ ইটা দেখুন ডার্ক কফি বডি রে রেড আউ ইটা বি থান শাড়ি है পেপর ধরি আপনার মিলবা আর দেখুন কুঠি ডিজাইন বি রহুছি আউ ইটা কেতে রেট রখিছেন 3000 3000 টঙ্কা ওয়াও পুরা দিল খুশ কলেকশন দেখুন কলেকশন দেখিকি দিল পুরা গার্ডেন গার্ডেন হয়ে গেলা লুক সো বিউটিফুল হয়েছে আমি তার সঠিক দামটা জানবা কেতে পড়বা 3000 टका ফাইনাল फाइनल 3000 3000 টঙ্কা পড়বা ব্লাউজ পিস সহিত আগে ब्लाउज पीस ব্লাউজ পিস সহিত আইবা না ब्लाउज पीस भी अच्छे দেখুন ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আসুছে 3000 বঢ়িয়া टका 3000 টাকারে अरे 3000 टका वाला बहुत टाइम আরে বাহ কুঠি মডেল কলেকশন দেখুন বহুত সুন্দর কাম রହୁছে এ দেখুন ই সব 3000 আজ্ঞা 3000 ব্লাউজ পিস সহিত ब्लाउज पीस सांग দেখুন যেনটা বি নেবে গুটে রেট যেনটা নেবে গুটে রেট লাগবা আপনার ফের ফের আসিগলা নূয়া কলেকশন 500 রু 3500 ভিতরে এটা বি নেবে 3000 টঙ্কা ব্লাউজ পিস সহিত डबल दड़ी रे टिके उच्चा रे देखमा ডবল ধরি টিকি উঁচা हां जेंटा के वीडियो रे कहि दिलु भी হুম टिके उच्चा रे भी देखावा 500 नु 3500 तक अछि तार पर टिके उच्चा रे भी देखावा আচ্ছা 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 3500 পরে টিকি উঁচা দেখামা আচ্ছা তো দেখুন ই শাড়ি আপনার বহুত বঢ়িয়া লাগবা বহুত সুন্দর কাম হয়েছে डबल दड़ी भी आसवा ডবল ধরি বি আসবা দেখুন ম্যারেজ পার্টি লাগি বহুত বঢ়িয়া রহবা 4000 टका आसवा মাত্র 4000 রেঞ্জ রখিছ না গিয়া করে इरा गुटे देखुन কলেকশন দেখুন এটা বি ডবল ধরিরে আপন মানে পাইଯିবে আউ পুরা শাড়ির লুক দেখুন এটা আঁচল সাইডে দেখলে আর বডি সাইড দেখুন ওয়াও কম্পুটার ডিজাইন সঙ্গে পেপর ডিজাইন বডি 4000 टका এটা বি 4000 রেঞ্জরে আসবা আউ এটা গোটে দেখুন মিলন বাঁধ পড়িছে আউ ই শাড়ির লুক আমি দেখমা इधर ब्लाउज पीस भी आसवा है ব্লাউজ পিস আসবা हां ব্লাউজ পিস আসবা আজ্ঞা आसवा আরে বাহ मिलन थाई रे ब्लाउज মিলন থাইকি বি ব্লাউজ পিস আসুছে দেখমা ব্লাউজ পিস রে মিলন এ ব্লাউজ পিস অছে কি নাই অছে আচ্ছা এটা কেতে তো পড়িবা 4200 4200 4200 আপনার পড়বা ব্লাউজ পিস সহিত মিলন শাড়ি আর দেখুন ইথি বি সবটা কাম রହୁছে আউ দেখুন শাড়ির লুক হলদি রে লাল রে লাইট পিঙ্ক দেখুন পুরা শাড়ির কাম দেখি পারুছন এটা কেতে তো পড়বা এটা 4200 4200 ফটাফট আপন মানে ই সব কলেকশন সিলেক্ট করুন আউ আজ্ঞাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন আউ আজ্ঞাকর ঘরকে পৌঁছুন দেখুন পিঙ্ক রে নীলি আঁচল রে সাইজ আপন দেখি পারুছন বহুত বড় বড় রহুছে দেখুন কলেকশন বঢ়িয়া 4800 4800 আপনার পড়বা দেখি পারছন নর্তকী মানে মুহুরি বজাউছন আউ সেটা গোটে বঢ়িয়া কাম দিয়া হয়েছে তো দেখুন গোটে জবরদস্ত কলেকশনটা আগে করে দেখুছন ওয়াও আঁচল দেখুন পুরা রেড রହୁছে কাম পুরা ক্লিয়ার রହୁছে আপনার ধড়ি দেখামি তার বাদে বডি সাইডটা আপনার ভালসে দেখবে দেখুন ধড়ি কম কাম হয়েছে আর দিহি সারা দেখুন রেড ব্ল্যাক
ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ତେଢ଼ା ସପ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଇତା ରେଞ୍ଜ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରିଦେବେ 4800 ମାତ୍ର 4800 ଟଙ୍କା দেখুন ডবল ধড়ি রয়েছে ফুল বজেটরে ফুল বাজেট ডবল ধড়ি শাড়ি এ দেখুন বাঁধরে কাଣା রହୁছে এটা গোটে ডিজাইন দিয়েছে এটা গোটে মাছ রହୁছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বহুত সুন্দর বাঁধ পড়িছে আঁচলর আଜ୍ଞା এটা পুরা শাইনিং কলেকশন নেই সাইনিং বলে পুরা শাইনিং কলেকশন 5000 টাকা 5000 ଟଙ୍କା মাত্র 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ତାର ବାଦେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ କରି ଦଉଛେ ଆଜି ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀମାନେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ ଭିତରୁ କେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଜରୁର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପଠେଇକିରି ତାର ସଠିକ୍ ଦାମଟା ପଚାରି ପାରବେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା ଆଞ୍ଚଲ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିନେଲା ବଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ফুল দড়ি পড়িছে মাত্র 5000 টাকা 5000 টঙ্কা 5000 টঙ্কা আউ দেখুন কুঠি মডেল সম্বলপুরী শাড়ি আপনার মানে এন্তা সিঙ্গল ধড়ি শাড়ি এথর বহুত দরকার পড়ুছে বহুত ডিমান্ড হচ্ছে মার্কেটে ইহাদে সিঙ্গল ধড়ির বহুত চাহিদা রহুছে দেখুন পাখু আপনার পাখু দেখে দুছে এটা কেতে ছাড়বে এটা 5200 ଟଙ୍କା ତ আমার সঙ্গে লাস্ট তক জুড়ি হইথন আর ই শাড়ি দেখুন কুঠি ডিজাইনরে আনিছন আজ্ঞা করে দেখুন পুরা ভলসে পাখু তার আঁচল সাইডটা দেখি দুছে বাঁধরে রହୁছে গোটে চক্র ডিজাইন বঢ়িয়া 5500 ଟଙ୍କା আমার ভিউজ মানে বি তো যেন সুনীল মেহর ভিডিও রে লাস্ট এন্তি 3-4টা শাড়ি দেখাছন যেটা কি সহজে কাহি না মিলে ওয়াও তো এন্ড তক জুড়ি হইথন আপনার বহুত খাস কলেকশন লাসপটিয়া থি দেখা হেবা আউ ই শাড়ির কাম দেখুন কেনতা হয়েছে বহুত সুন্দর সে ডার্ক কারণ মেরুন টাইপর বডি ওয়ার্ক রয়েছে সেটি গোল্ডেন টচঅপ দিয়েছে মেহেন্দি কলর আঁচল আসুছে আউ দেখুন চৌড়া ধড়িরে বহুত সুন্দর কাম হয়েছে এটা কাଣା রয়েছে 6000 টাকা এটা 6000 সেটা দেখুন ডবল ময়েরি এটা গোটে কাই ঝুটিটে পড়ছে 6000 আপনার পড়বা দেখুন কলেকশন বহুত আসিছে ওয়াও ডবল ধড়ি কলেকশন বহুত আসিছে তো দেখুন ডবল ধড়ির ক্রেজ এবে বি আগ চিন্তা থিলা আইজ বি হেন্তি আছে আর ডবল ধড়ির কলেকশন দেখুন কারণ নূয়া আসিছে ওয়াও ই কলেকশন তো সাং অর্ডর হওয়া যেন কিসমে কাম হয়েছে আপনারা দেখি পারুছন এ দেখুন এটা কারণ রস্টেড কলর আর ব্লু কলরে ডবল ধড়ি কলেকশন আর সবু শাড়ি দেখুন মাছ ডিজাইনরে ধড়ি কাম হয়েছে সবু শাড়িরে মাছ ডিজাইনরে কাম হয়েছে এটা গোটে দেখুন আপনার অরেঞ্জ বডিরে মস্ত গোটে ফ্লাওয়ার প্যাটর্ন মিলিযা আউ শাড়ির পুরা লুক দেখমা পহলা তো মেহেন্দি দেখুন মেহেন্দি কলরে আঁচল বঢ়িয়া লাগলা ময়ূরি বাঁধ পড়িছে আর দেখুন ধড়ি সবটা ডবল ওয়ার্ক হইছে ব্লাউজ পিসের ওয়ার্ক বি রହୁছে তো মোর হিসাবে অ্যাপ্রক্স 8000 উপরে হেই যিবা না আইগা এতকি দূর তক কাই যাও 7500 আইগা 7500 ই শাড়ি রহেবা আপন মানকর লাগি দেখুন কলেকশন দেখুন পুরা নোয়া ডিজাইন নিকে ওয়াও ফার্স্ট টাইম আসিছে ম্যারেজ পার্টি লাগি বহুত বঢ়িয়া রহেবা দেখুন মাত্র 7500 টঙ্কা তো আউ আমি আগেকর সময়কে ক্ষয়ত না করু আগেকর ঘরকে কাস্টমার পৌঁছি সারিছন তো আমি শর্ট টাইমে যহ কলেকশন দেখবা ডালখাই শাড়ি সিঙ্গেল ধড়ির ডালখাই শাড়ি দেখুন বহুত ফেমস কলেকশন है विश्व प्रसिद्ध कलेक्शन है समस्त ई साड़ी देखि पूरा डालखाई रो पूरा आंचल भी रोजे नहीं बहुत बढ़िया बॉडी रा भी देखुन केंदी अछि समस्त बहुत शौक है ई साड़ी किनबाटा केते रेट लगाबे इधर पहला वीडियो रे तो मैं आउ गाइन दिली जेंटा के स्टॉक रे ना आनी पारली 9000 टका बते दिली ई वीडियो रे 8500 वाओ 8500 देखुन तार बादे मार्केट रे यादे एंता डिजाइनर सबटा स्टार सबटा बहुत चलुचे देखि पारले प्योर सूतारे डालखाई शाड़ी देखुन आर गुटे कलेक्शन देखुन केते सुंदर सबटा पड़छि देखि पारुछन हमर व्यूज माने भी जेन सुनील मेरो लास्ट कलेक्शन माने तीन चारटा देखाबे सहजे कैंसिल नहीं मिले तो वीडियो के एंड तक वॉच करूं आंचल देखुन केनता केनता कलेक्शन लास्ट पठिया रे बाहरिबा आपन माने जानि पारबे लास्ट तक देखुन 8500 टंका और देखुन वैरायटी लुभेई जिवे देखुन
केते सुंदर कलेक्शन ହେଇଛେ रामागिरी रे नीली आ आचर बांध आपण माने पूरा डिटेल रे देखुन देखले पूरा बॉडी साइड देखुन ये कलेक्शन सहजे नहीं मिले 7500 मात्र 7500 ए देखुन बांधरे केनता सॉफ्टवेयर होजे देखि पारछ इने मोस्ट पेपर डिजाइन पड़ीछे प्राइस आगे आगे क्लियर करि नैछन और ई साड़ी देखुन पूरा पूरी यूनिक कलर रे आगे आगे साड़ी टे देखौछन और पूरा साड़ी रो लुक देखुन ब्लाउज रे वर्क भी आसबा ब्लाउज पीस रे वर्क भी आसबा और रेट कहै बोले 6 धड़ी रो ब्लाउज पीस वर्क बोले सब जानबे 7 7.5 8 नो कम रे के नहीं दियन मात्र 6500 मात्र 6500 गनी गनी आपन को ई साइड रे छोटा धड़ी मिलवा माछो डिजाइन रे देखुन ई कलेक्शन के तो यहाँ दे हमें खाली स्पेशल कलेक्शन माने देखमा जेंटा की पूरा पूरी यूनिक सॉफ्टवेयर आपन माने पाएबे तो किछि हमें गनी गनी माने गिना चुना कलेक्शन माने देखमा पूरा सिलेक्टेड कलेक्शन माने देखमा देखुन आपन को बहुत बढ़िया लागबा बहुत स्पेशल हिचे रेट भी क्लियर कर दू जाएंगे देखो स्टिकर देखि बकुन इधर पहला नो 8500 छाड़ देली खाली हफ्ते ले ऑफर ले अच्छा 7500 मात्र हफ्ते लगी 7500 माने 1000 ही थी डिस्काउंट क्या बात है ए देखुन आमे गनी गनी यार 5-6टा कलेक्शन देखमा देखुन मिलन सटारे साड़ी ई साड़ी जेन किस्म हिचे घाय की उभी जीवा देखुन तो आगे करे ऑफर टे आनिचन मात्र हफ्ते लगी ई हफ्तार लाभ उठौन देखुन इटा तो आगे बहुत हेवी हिचे रेट केनता रहबा रेट भी बहुत कम रहबा यहां 8500 खाली 8500 टका देखुन आर गुटे कलेक्शन नुआ वर्सन मन को लगी स्पेशल कलेक्शन हिचे पूरा बहुत किस्म रो देखि देबे लेकिन मिलन सबटा लहरी सबटा मिलन सबटा रे सबटा में लगा देखुन केनता कॉम्बिनेशन हिचे सबटा रो पूरा डिजाइनर सबटा अच्छा इटा मार्केट कितरे छाड़बे इटा 8500 टंका ए देखुन आर गुटे कलेक्शन पूरा पूरा हाईफाई कलेक्शन देखुन पूरा हाईफाई कलेक्शन आ ई साड़ी रो लुक आपन माने भल से देखुन केनता हेजी आंचल साइडटा देखि नेले बॉडी साइडटा देखुन अच्छा ई तार प्राइसटा पूरा ठीक से बताबे 8000 टंका पूरा एंड तक वॉच करूँ बहुत स्पेशल कलेक्शन माने आज आप माने पाई पारबे ई वीडियो रु देखुन वेराइटी 6टा धड़ी मिलवा सॉरी 8टा धड़ी मिलवा पाटो सूतारे माछो डिजाइन मिलवा देखुन ई सब मयूरी माने रहउची मयूरी गछ माने रहउचे और पूरा बॉडी रो काम देखुन इधर पहला 9000 टका छाड़ दिले हां आज केते रहबा आज आउरी 500 कम ई बाप रे 8500 देखुन बम्पर ऑफर इटा लगी गला मात्र हफ्ते लगी तो देखुन आमर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन हेई आसला न और ई कलेक्शन देखुन इतार पर लास्ट देखाबा पूरा धमाकेदार कलेक्शन देखाबा देखुन गुट्टा जिला मजूर के थुई नैचन आचल रो बांधरे और कलेक्शन देखुन केनता हेई देखले तो देखुन आजिर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन इधर रेट भी शो कर दूं आज्ञा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद केते कहउछन इधर पहला न आया 10500 छाड़ी दिली आज्ञा के भी देखबे मोर हफ्ते पहला वीडियो देखिबो आबे 10500 छाड़ी दिली आज्ञा इधर खाली मात्र 10000 माने इथि भी 500 घिड़िस 500 अच्छा चलो पूरा यूनिक सॉफ्टवेयर पूरा यूनिक सॉफ्टवेयर पूरा माछो संगे दाम क्लियर करबे त आज्ञा दाम पूरा क्लियर हवा क्लियर हवा हमर व्यूज माने भी जन के सुनील मेरा सब रेट सो है चलो ठीक किछि लुका छुपा नहीं घर के अलावा रेट नहीं बोते इटा नहीं पूरा सब रेट सो है आंचल भी देखुन देखुन पूरा यूनिक आंचल है तो हमर लगी स्पेशल रेट केते रहबा 9500 टिकट भी देखुन 10500 बताई भाभी दिली हां खास कर माने ऑफर बोले ऑफर पूरा इथि भी 1000 रे पूरा ड्रॉप चलो बहुत सुंदर कलेक्शन देखाले रेट आ प्राइस बहुत बढ़िया रहेला तो आगे किसी जणाबे के चाहूचन कि एंड करमा खाली जणाबा लेबेला हेटा खाली ई गली रे जुड़े अछन मां वैष्णो देवी हेलुम जेंटा के आमर हेलुम में आ गुटे वैष्णो भी हेलुम अच्छा इतने हमर कस्टमर बहुत कंफ्यूजन कि मां वैष्णो देवी हेलुम है कि मां वैष्णो देवी हेलुम है कि वैष्णो भी हेलुम है अच्छा इतने ही कंफ्यूज हो ठीक बहुत बहुत धन्यवाद ठीक तो ये थोड़ा मते विदा तो बाहर जाए जुहार।